Nakita po. Bilhin nyo na guys. Bagong-bago pa. 15K lang. 15K na lang ito ibebenta. Bira lang siya nagagamit. Ayan o, bagong-bago pa siya o. Fresh na fresh. Walang kagas-gas-gas-gas. Oh, bagong-bago pa. Bilhin nyo na. 15K na lang. Murang-mura na yan. Kasama yung itong bag. Tsaka charger. Benta ko na lang ng 15. Yan, 15K na lang yan. Walang kagas-gas-gas-gas yan. Bagong-bago. Di ko na kasi nagagamit. Meron naman na kasing cellphone.